Hello friends, today I will teach you a most beautiful Trital Gat in Benaras Gharana. You know Trital has 16 beats. Da, din, da, da, din, din, da, na, din, din, na, na, din, din, da, da, din, din, da, da, din, din, da, na, din, din, na, na, din, din, da, da. Most famous Gat in Trital. DhitDhit DhagiTit KreDheTit DhagiTit KreDheTit 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 DhagiTit KreDheT 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 DhitDhit DhagiTit KreDheTit Kata kata ghintran dhadi kata dha kata kata ghintran dhadi kata dha kata kata ghintran dhadi kata dha din din da da DhitDhit DhagiTit DhitDhit DhagiTit KreDheTit KreDhe index finger the KreDheTit DhagiTit. Once more, DhitDhit DhagiTit KreDheTit DhagiTit. First phase, second phase. KreDheTit DhagiTit. Third line. Three KreDheTa will be 4 beats. তিনটে KreDheTa নিয়ে চারটে মাত্রা হবে। KreDheTa 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 dha KreDheTa KreDheTa KreDheTa. Then, so 4 beats will be 3 matras. তিনটে বোলবানি দিয়ে KreDheTa দিয়ে চারটে মাত্রা হবে। খুব ইজিলি আমি বুঝিয়ে দিলাম, আশা করি আপনাদের বুঝতে পারবেন। KreDheTa KreDheTa KreDheTa. Once more. DhitDhit DhagiTit KreDheTit DhagiTit
KreDheTit 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 DhagiTit KreditTA KreditTA KreditTA. Next will be DhitDhit DhagiTit KreDheTit kota kota. ফিঙ্গারটা আপনি বুঝতে পারলে DhitDhit KreDheTit তাহলে আর অসুবিধা হচ্ছে না। ফোর্থ লাইন DhitDhit DhagiTit KreDheTit kota 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 kota. Next तिहाई घिन-तेरा निधा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता कता এই যে कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा दिन दिन दा दा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा कता कता घिन-तेरा निधा धी का ता धा कता कता घिन-तेरा just किनार तेरा middle finger and index finger तेरा ने तेरा ने तेरा ने कत कत घिन घिन means घे कत कत घिन तेरा ने धा कत कत घिन तेरा ने धा धी का ता धा कत कत घिन तेरा ने धा धी का ता धा कत कत घिन तेरा ने धा धी का ता धा कत कत घिन तेरा ने धा धी का ता धा. So DhitDhit DhagiTit KreDheTit DhagiTit KreDheTit 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 DhagiTit KreditTA 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 DhitDhit DhagiTit KreDheTit kata kata घिन तेरा ने धा धी का ता धा कता कता घिन तेरा ने धा धी का ता धा कता कता घिन तेरा ने धा धी का ता धा दिन दिन दा कता कता घिन तेरा ने धा धी का ता धा कता कता घिन तेरा ने धा धी का ता धा कता कता घिन तेरा ने धा धी का ता धा. I'll give you this word in my description box. If possible, I will try to written in video screen. আমি আগেও বলেছি বেনারস ঘরানা হলো নাচের ঘরানা, তো এই ধরনের বলবানি কিন্তু খুব দাপটের সাথে আপনাকে বাজাতে হবে। দিল্লি ঘরানা নট, বেনারস ঘরানা বোল্ড। আপনারা শুনবেন শান্তা প্রসাদজির বাজনা, পণ্ডিত কুমার ঘোষের, পণ্ডিত আরো অনেকেই রয়েছেন যারা বিখ্যাত বিখ্যাত স্টলওয়ার্ডস, নানকু মহারাজ, কণ্ঠে মহারাজজি, ওনাদের বাজনা শুনলে বুঝতে পারবেন কত দাপটে বাজনা। Friends, if you like these kinds of digital
Kindly put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি এই ত্রিতাল গতটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং সেই সাথে আপনাদের মতামত জানাবেন। এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন এই মুহূর্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে যান। আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।